kuwakaribisha kwa somo yetu ya siku ya leo. Antuka kulingana na nyimbo kisi wameimba hapa, somo lisha zamani. Nena taleta tu maverse. Mama mtu aliimba au ndio wewe alifaa ile somo, na alifaa haikufaa hata kenzi. Ni somo lilikuwa lisha zamani. Kichwa ya somo yetu inasema hivi: damu ya Yesu ina uwezo. Damu ya Yesu ina uwezo. Hii ndio mama wa Biblia. Mimi niko pale tu kwa kuleta maverse. Na vijana la joie de la bonne nouvelle au walisema wataongezea kama damu ya nyama nayo kisi ilikuwa haina uwezo. Kama unafuata vizuri, hatukana njoo somo yote. Kisha mimi nataka leta tu maverse kwa hili somo. Damu ya Yesu ina uwezo. Tutasoma Waefeso sura 1 shairi la 5 na la 7. Tatusaidia na chombo ndugu Genevieve ndio ambao tutasoma. Kweli damu ya Yesu ina uwezo. Waefeso sura 1 shairi la 5 mpaka 7. Tatusomea. Waefeso sura 1 mstari wa 5 inasema hivi: kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa ilivyopendeza mapenzi yake, na kwa sifa ya utukufu wa neema yake aliyotupa sisi katika huyu mpendwa. Katika yeye tuna ukombozi wetu kwa njia ya damu yake, usamehe wa dhambi zetu sawasawa na wingi wa neema yake. Wachepa. Kama verse tulisikia bien ile ndio ya mama. Sababu walisema ya kwamba damu ya Yesu ina uwezo au inapitiza kwanza hukumu na inatuokoa. Hizi verse zinatuambia ya kwamba Mungu alitangulia kutuchagua akatufanya kuwa ndani yake. Lakini sasa kwa damu yake Yesu Kristo mulipatikana vitu viwili. Tumepewa ukombozi, kukombolewa. Sisi ambao tulikuwa wafungwa, sisi ambao tulikuwa na deni, sisi ambao sijue tulikuwa hatuna uhakika ya kila kitu chochote. Damu ya Yesu ilikuja kutukomboa. Mwile verse kitu ya pili nasema ya kwamba kutuondolea makosa yetu. Tunaokolewa na kitu kingine nasema kutuondolea makosa yetu. Somo letu nasema ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu. Tunapenda tuwajulishe ya kwamba damu ya Yesu iko nyuma, lakini kulikuwa damu zingine ambazo zilitangulia. Kunakuwa damu za nyama na damu za watu ambazo zilitangulia. Nazo zilifanya kazi kwa kweli. Na ni Mungu ndio alitaka zile damu. Tutajua ya kwamba damu nyingi zimekwisha kumwangika hapa chini ya jua. Kwa ulimwengu wa giza na kwa ulimwengu wa Mungu au wa roho. Zinamwangikana na ziko na kazi. Kisha tunasema damu ya Yesu ndiko na nguvu kuliko hizi zote. Au tukisoma Waebrania nasema kwamba hayo inanena vizuri kuliko damu ya Abel. Ila si ya mtu. Inasema vizuri kuliko damu ya Abel. Ila ni Waebrania sura 12 shairi la 24. Kwa nini tunasema ya kwamba damu ya Yesu ina nguvu? Na kwa nini katika mpango wa Mungu wa kuokoa ulimwengu, wa kuniokoa mimi, wa kukuokoa wewe, anatia tena ndani damu? Kwa nini aitie ndani? Kwa nini atie tena damu ndani? Tunasema ya kwamba katika miaka iliyopita au kwa wakati wa Abrahamu, wakati wa Nuhu, Mungu wakati yeye alikuwa anafanya agano ilikuwa naomba tu damu.
Wakati Nuhu anatoka ndani ya safina, akatoa nyama zilizo safi. Wakati anatoa ni kusema damu inamwangika. Na Mungu akasema ninaagana nanyi kwa wakati sitaharibu tena. Ndio wakati Mungu alikuwa anaona damu, kuna kitu ambacho kilikuwa kinafanyika au ilikuwa namsemesha Mungu. Sijui pale kama mnanisikiliza. Damu ilikuwa nasemesha Mungu. Wakati tu anaona damu, Bwana atasema nini? Wakati Abrahamu damu ilisema na hakuna damu bila agano. Hapana, haitakuwa. Ukisikia tu huko damu, ujue huko na agano pale pale. Ni vitu ambavyo vinatembea pamoja. Tunasema katika ulimwengu wa giza na katika ulimwengu wa Mungu au wa roho. Ukisikia tu kuna damu, ujue huko na agano. Kwa nini Mungu anatia ile katika safari yake? Ni kwa sababu damu ni ile ambayo ilikuwa na hakikisha inatia muhuri kwa agano yenyewe. Ile ya kwanza ndio ilikuwa ni dhaifu, lakini ilikuwa inatia muhuri. Ya nyama ilikuwa inatia muhuri kwa ile ambao wamepatana na Mungu. Nasema hii vraiment sitaegeukaka hapo tena. Alitumia ya nyama na akatumia ya watu. Na ile yote tunasema ilishindwa, haikuweza. Lakini tu ilitumika kazi. Ya watu, wakati gani Mungu alitumia damu ya watu? Ni wakati yenyewe Mungu anafanya agano na Musa. Au anafanya agano na Abrahamu. Kawaambia, agano yangu njoo hii. Mtu atakuwa kishamaliza siku 8 atakuwa anatahiriwa. Utatahiriwa na hakuna damu itamwagika basi. Damu itamwagika. Pale ni damu ya watu wenyewe inatumika. Na ndio maana wakati nilikuwa nikisoma Biblia, wakati Musa anaanza safari kutoka kwenye baba mkwe yake anaenda komboa au anaenda tumika kazi ya Mungu. Kuko ahadi yenye Mungu amekwisha kusema ya kwamba damu yetu atumika nao kwa wakati huu ni kutahiriwa ya wanaume bila wanawake. Wanaume akatoka kule, ile ahadi iko sababu ni ya vizazi na vizazi. Kufika njiani Musa akipata shida, akataka kufa, mke wake akafanya agano. Akose Abrahamu Musa alikuwa ashamuelezea mambo ambayo inakuwa kwao. Sijui. Akafanya ile agano ambayo ilikuwa ya vizazi na vizazi. Akatahiri watoto wa Musa. Musa akapona hapo hapo. Ndio damu wakati na mwangika inakumbusha Mungu. Inampatia kusema maneno na inampatia watu uponyaji. Musa akasimama. Na wakati mke wa Musa anapofika katika kambi, watu wanamuona ni mgeni, lakini Mungu anamuona ya kwamba wamekwisha kufanya naye agano. Ndio maana wakati yenyewe wanamuita kwamba ni mgeni, anapinile wale watu ambao walikuwa wakimsema vibaya. Wao wanamuona ni mgeni, lakini amekwisha kufanya agano. Damu imekwisha kumwangika. Ndio maana wale wa Miriam akawapatia permission. Hamjui ya kwamba mimi na mke huyu kuna agano. Huyu amefanya kile ambacho niliapa pamoja na baba yao Abraham. Agano na damu vinaenda pamoja. Haviachanaki hapa. Agano ingine ambao ni ya nyama ni wakati Yakobo anatoka naye kwenye uko ba mkwe yake. Biblia inasema ya kwamba alikimbia, alitoka bila kula damu. Mkwe yake akifuatana naye kabisa mbio, akaenda mkutana après 7 jours. Ndio akaenda ona Yakobo. Hadithi ni mrefu sana, hatutaweza kusema. Lakini kulifika wakati yenyewe wakipatana, wakimwanga damu. Wakajenga madhabahu. Walipojenga madhabahu, wakatoa sadaka au wakamwaga damu na kisha wakasema maneno juu ya damu hii. Wakasema vraiment hapa
hii mambo yote ambayo yametendeka, Bwana iishie hapa. Ni kusema damu ni kitu ambacho naomba tukisikie vizuri sana. Na kweli tena Mungu yake hakumfuataka tena. Hakumfuata tena. Yakobo akaenda apre ile agano na kumwanga damu. Musa akaenda bila shida na Mungu yake akarudia bila shida. Ndio damu ni kitu ambacho tunakisikia, tusikie umuhimu wa damu. Na ndio tutaweza kutembea na tunajua nini tuko natembea ndani yake na nini tuko nasema. Tujue umuhimu wa damu. Damu ina umuhimu kabambi sana ambayo inaomba tuijue sisi ambao tunakusanyika au sisi ambao tumeitwa na Mungu. Sababu tusipoijua tutasema ambayo haifai. Tutasema umbali. Ukiambia tena Yakobo anasema sio na problem na Mungu yako na Mungu yako utasema hapa ili shaisha. Damu shamwangika ili shaisha vraiment. Kweli nilitoroka lakini ile problem ilishakaisha. Hakuna tena problem vraiment. Donc damu kama imemwangika jua ya kwamba inakupatia assurance ke problem imeisha. Lakini sasa Biblia inasema ya kwamba ile ya mbele ilikuwa dhaifu katika kitabu ya Ibrania. Inasema ilikuwa dhaifu. Watu walikuwa na kanyanga ndani ya ile ambayo ilikuwa patana. Mungu anapatana nao sasa. Walitafika magharibi walikosa zamani. Kwa nini hawakukuwa na dumu katika ile patano ambayo wamefanya damu mwangika? Kwa nini? Ni kwa sababu wakati yenyewe walikuwa na mwanga damu ya nyama, ilikuwa naomba damu ya Mungu ndio yenyewe mwangike. Sababu hawafanye kuwa watu wao. Tukisoma kitabu ya Waebrania inasema hivi. Wakati yenyewe mtu hayakufa, kama si yakufa, watoto wangu hawana urithi juu ya mali yangu. Kisha ile damu ilikuwa haikukuwa na mnunulia. Sijui kama tumesikia hapa. Damu ya nyama haikukuwa na nunulia Yesu. Mungu ndio Yesu. Haikukuwa na nunulia Mungu watu. Hapana, haikukuwa na mnunulia. Ndio maana tunasema ya Yesu sasa inanena vizuri. Sababu ayo ilinunua. Haiko tena ya nyama. Yeye mwenyewe sasa akakuja. Yeye peke anakuja. Na ile tutasoma katika Waebrania sura 9 shairi ya 15. Tusome. Waebrania msomaji amekuja. Hapa tangu tusome. Shairi la 15 tutaendelea. Shairi la 15 nasema hivi. Kwa sababu hii yeye ni mpatanishi wa agano jipya. Kusudi wale walioitwa wapokee ahadi ya urithi wa milele. Maana mauti imefanyika kwa kukomboa makosa yaliyofanyika chini ya agano la kwanza. Maana kama agano la urithi lilikuwa lazima mauti ya mwenye kulifanya iwe vile vile. Kwa maana agano la urithi lina nguvu tu saa ya mauti. Kwa sababu halina nguvu hata kidogo angali mwenye kulifanya ni hai. Amen. Tuache pale. Tunasikia Mungu misio yake kubwa hapa chini ya juu. Alikuja ili atufanye kuwa warithi. Tukue warithi. Vitu vyake vyote tuvitawale. Sasa inaomba damu. Sasa ile ya nyama ile ya mbele hayo ni nyama njoo yenyewe walikuwa na huo. Ni Mungu anabakia hapa. Pale damu haikukuwa na kufanya au kifo ya nyama haikutufanya kuwa warithi. Ndio maana tulikuwa na fanya gisi tunataka donc tunahesabiwa tu kwa wenye dhambi hata damu imemwangika. Ndio aliwaambia ya kwamba wakati umefanya dhambi antuka kamata nyama. Wakati nyuna kamata nyama unaipeleka kule utabakia tu ile ile. Hakutakuwa changement. Kesho tena unaleta, kesho yake tena unaleta. Lakini Mungu akisema hapana. Inaomba sasa nibadilishe. Inaomba kifo. Kusudi ninunue. Watu niwafanye, kanisa nifanye kuwa irithi sasa mali yangu. Ndio maana
anatoa sasa Yesu Kristo. Kusudi kubwa tunasema, kama tunasema juu ya damu ya Yesu Kristo, ni ili tuwe wariti kweli kweli. Unafika fasi wanakuambia ushaokoka, unasema ndio nilishakaokoka. Kwa nini? Damu ilimwagika. Uko muriti? Ndio niko muriti. Donc hii damu ndio natupatia, inakuwa sawa vile témoignage ya kukuhakikishia ya kwamba ni kweli jambo limefanyika. Sisi hatuko tena wenye dhambi, sisi tuko wariti. Wakati unasema ya kwamba wewe umekwisha kuokoka au damu imemwagika, na tena uko unasema ya kwamba haustahili, unakuwa haujue umuhimu, haujue kazi ya damu ya Yesu Kristo, haujue uwezo yenye damu ya Yesu Kristo iko nayo. Kwa hiyo mtu sema kitu na contraire yake hapa. Iko kama vile nazo ya hapa, mfano ya wanawake. Wakati mnaleta mali, ile mbuzi yenyewe wanachuna ile ya kwanza ile. Wanasema hizi mali kusudi kabisa tuziweke pia na tukubali. Wanakamata mbuzi moja, wanachuna. Juu ya nini? Ile patano ya huyu mume na huyu mke, ya hizi jamaa mbili, ile ndio inakuwa mshuhudi. Ule ndio mwenye, donc ile damu pale inaonyesha ya kwamba hii ni kweli yenyewe tumefanya hapa. Haiombe mzaha mwa hii jambo. Wakujamaa ya bibi harusi wanasema ile mambo kabisa tumeikubali, tumeisikia ni kweli. Na wakubwana harusi nao vile vile. Mbuzi tu kuichuna. Ni kusema nani angechunua ile wakati? Ni mume. Anataka tosha huko. Mke aende mnafasi yake. Wanakamata mbuzi. Tunaogopa kama baume bakufa. Wanakamata mbuzi ndio wanakufa kuhakikisha ya kwamba hii jambo ni kweli. Hakuna mwenyewe ataipinga. Damu ya Yesu inaomba tuikamate kabisa, tuijue vizuri, tujue thamani yake. Inatufanya kitu ya kwanza tunasema, inatufanya au kutuhakikishia kweli kabisa sisi tuko wariti. Kwa nini? Sababu Kristo alikufa na akamwanga damu yake. Ili hata mtu akuderanjia aseme bonjo vile unakulaka uhai au unakulaka damu za nyama. Baibaji wasema ile isideranjia, sikuambia taki. Jua ya kwamba kuko kile kilifanyika. Hii ni mavitu mwa hivi yenyewe ilikuwa mwagano la kale, lakini agano jipya ni damu ya Yesu kutufanya sisi kuwa sasa wariti kweli kweli. Na tukasoma Waebrania hii tuko nasoma. Inasema sasa, kwa hii agano jipya mimi Mungu nitaandika amri zangu ndani ya mioyo yao. Haleluya. Damu ya Yesu Kristo. Kupitia damu ya Yesu Kristo hatutaimba tena vibao. Amri zitaandikwa wapi? Ndani ya mioyo yetu. Haiko tena ya marecitation ya Bwana. Kama Josefu aliweza kule kwenye alikuwa, ni sababu amri zilikuwa zimeandikwa moyoni mwake. Damu ya Yesu Kristo inanena vizuri. Tunasema hakuna damu bila kusema neno juu ya damu hii. Damu haitaongeka bila kusema neno. Hata kwa wafumu bake mwanga damu, wanasema kama neno juu ya hii. Wanasema okay, mwenye atapita hapa kufuatana na hii yenyewe tunafanya ni koshi tamkamata, watakuwa wa kwanza. Na anapita pale na kamatika. Kuna neno yenyewe nasemeka juu ya damu. Tunasema ile katika ulimwengu wa giza. Kisha katika ulimwengu wa Mungu wa roho ni zaidi ya ile, sababu ile ni dhaifu. Yesu alisema ile juu ya msalaba. Sasa wakati damu iko na mwangika akasema yote imekwisha. Wasamehe sababu hawajui ile wanalo litendo. Ile ndio neno ambayo inasemeka wakati damu iko na mwangika. Neno inasemeka wakati watu wiko nafanya agano au wakati damu iko na mwangika. Ina samani. Na ndio inasema, inanena vizuri kama vile Biblia inasema. Ile nyingi nasemeka wakati damu ya Kristo iko na mwangika. Inanena vizuri. Kunena vizuri ni kusema nini?
ya kwamba uwasamehe, sababu hawajui wanalolitenda. Na iko nasema ile na sisi hatuko ndani mwake. Damu iko namwangika. Sema ile ya kukua huko na sita munjia unakosa tushaka okoka au leo jua ya kwamba ni hapo kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ile ndio inathibitisha, mswahili ya mzuri, inahakikisha ya kwamba ni kweli tumesamehewa, ni kweli tumesamehewa. Sababu damu tu ikimwangika, wanasemaka neno juu ya ile damu, na ile neno ardhi inaisikiaka na Mungu anaisikia. Siku Abeli anakufa, damu ilianguka juu ya ardhi, lakini kipanga mpaka mbinguni. Sema hapo huko kumepitika kitu, awabamisha huo Abeli. Damu kwa hiyo udongo hii na ya Yesu ilitoka kule ikishuka chini, ikifika tu huko. Mungu akasema vema, nimesamehe. Damu ya Yesu ina uwezo ya kuokoa mwanadamu. Mungu vrema iko na ile haki ya kusema baba nishaka wanunua. Iko na ile haki kupitia nini? Damu yake mwenyewe. Na sisi tuko na ile haki ya kusema wale tuko warithi, tushaka kununuliwa. Damu haiko ya bwana sema bongo nishafika fasi wanakamata maka yangu. Kisha iko naimba damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sasa wewe unaimba damu ya Yesu. Juu ifanye. Tunaikamata tunaitia kubiti. Ni ya biti damu ya Yesu. Biti. Tuitie kwa plafond. Hapana, haiko njoo damu ya Yesu ndio tunapaswa. Yenyewe tuko nasema juu yake kwa hii wakati. Haiko ya plafond, haiko ya biti. Ayo kabisa ni alama, ni témoignage ya kuonesha ya kwamba ni kweli jambo hii agano. Ni kweli. Na wanaita agano jipya. Damu ya Yesu. Na Yesu yeye mwenyewe alisema wakati walikuwa wanatumia meza, akisema hii ni agano jipya. Ni damu ya agano jipya. Haleluya. Damu ya Yesu haiko ya kwenda kubiti. Hapana, haiko ya kubiti. Na nyumba yangu nataka ingia. Damu ya Yesu kwanza tangulia. Damu ya Yesu unaijua. Yesu unajua thamani ya damu ya Yesu. Ilifanya kazi wapi? Pale msalabani. Na Yesu akasema maneno mazuri juu ya damu hii. Juu ya damu yake akasema, tunasema hakuna damu ambayo itamwagika hapa chini ya jua katika sijui ulimwengu gani yenye itamwagika bila kusema maneno hapa. Neno linatosha semeka. Sasa ya Yesu, damu ya Yesu wanasema inanena vizuri kuliko damu ya Abeli, kuliko damu ya nyama. Tutasoma Petro wa kwanza sura 18. Petro wa kwanza sura 1 shairi la 18 na 19. Tuangalie kazi, tuangalie damu ilifanya kazi gani kwetu. Petro ya kwanza sura 1 shairi la 18 na 19. Shairi la 18 linasema hivi. Mkijua muwe, shairi la 18. Mkijua mumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, lakini kwa damu ya damani kama ya kondoo asiye na kilema wala alama, damu ya Kristo. Tuachie kwa hapa. Petro anapenda kuambia kanisa ya kwamba tungelijua, tunaitwa sisi kujua, wakombolewa wa Mungu tunaitwa kujua kazi ya damu ya Yesu Kristo. Na anasema sasa kuko mwenendo ambao tunaposha tembea ndani yake wakati yenyewe tumejua samani ya damu ya Yesu Kristo. Mwenye hajui samani ya Yesu Kristo, ya damu ya Yesu Kristo, anaweza kutembea kisi anataka, lakini yule ambaye anajua samani. Ufunuo sura 5 shairi la 9 na la 10. Shairi la 9 nao wanaimba wimbo mpya wakisema, umestahili wewe kutwaa kitabu na kufungua mihuri yake,
kwa sababu ulichinjwa, ukanunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanatawala juu ya dunia. Amen. Unasikia? Damu ya Yesu Kristo atukaa ina uwezo mkubwa. Sasa hapa ni malaika ndio yuko na imba. Hii ni nyimbo yenye malaika. Sisi na hapa vitu tumekuwa na imba jibu sasa kushangilia. Nilikuwa naona muongozi. Sasa nyimbo ile alikamata hivi kwa machafu. Mlikuwa najua mjua nini? Bado anasema tushangilie juu ya damu ya Yesu Kristo, sisi tuko hivi. Sisi tunajua kabisa damu ya Yesu Kristo. Hatujui. Kisha malaika ndio yuko na sifu hapa. Banatosha wimbo. Yenye ni wimbo, maneno yake yanasema hivi: ulinunua, ukanunulia Mungu watu wa kabila moja. Hapana, makabila, mataifa. Donc ile damu ya Yesu ina thamani. Ni hayo ndio yeye alipanga kusudi sisi sasa tuwe warithi. Ndio bei kama kitu ni $100 au ni $1000 juu kitoshe pana. Unapana $100. Sasa yeye ilikuwa wanapana damu ya Yesu Kristo. Mbona kisi ni adamani sana? Ni adamani. Ni adamani ikamununulia watu wa mataifa kusudi wawe mali yake. Kitu ya mwisho anasema pale, akawafanya kuwa ufalme. Ufalme, huko ufalme na mfalme. Ufalme iko sawa vile wanasema minister na huko na ministre. Minister aina baki yake, ministre atesipi. Haleluya. Kisha yeye anasema anatufanya kuwa ufalme. Tuko sawa vile president huko yeye anaita presidence. Ayo iko. Lakini president anapitaka. Kisha si anatufanya mara kuwa ufalme. Ile presidence sijui kama naelewesha pale. Ile kukua ile minister jo inakuwa sasa sisi hatuko wa ministry, tuko mara minister, tuko gouvernement kutoka kule na kule na kule na kule. Kwa nini? Kwa damu ya Yesu Kristo. Kusudi kusikue tena mtu wa kuanza kuzingazinga na kusema eske ni kweli, na kujiuliza mengi na kusema eske ni kweli mie niko tu kabisa nishaka okolewa. Jule njoo question yenyewe na ronje ulimwengu mzima. Eske kweli nishaka okolewa? Leo tunawaambia watu wote ambao wanatufuata na kwenye mtandao wajue ya kwamba damu ya Yesu ni ile ambayo ilifanya kazi kutununua na ikatufanya kuwa wana wa Mungu. Kitu ya kwanza ambacho tulisema mbele inatufanya kuwa warithi. Kitu ya pili sasa inatufanya kuwa ufalme. Ndio kazi ya damu ya Yesu Kristo. Tumekombolewa. Makosa yetu yamefutwa. Hapa ndio finali. Ndio mpango ya Mungu. Mwisho ndio alitia damu ya. Amen. Mwisho ndio kwa damu ya Yesu Kristo. Kumwisho kabisa, nimesikia, nimeshuka. Ninawatosha sasa. Donc wakati kumwisho sasa ndio na hasa damu ya Yesu sababu inanena vizuri kuliko damu zote. Ndio inamwangika sasa. Muisa alikuwa anapenda na hiyo sisemeke juu ya damu ambayo itamwangika. Ndio problemu yake hii. Alikuwa yeye hajui kama kuko neno ambayo itasemeka. Wakati yenyewe damu iko namwangika, inaomba neno isemeke juu ya ile damu. Kisha abaokoe na neno hayasemeka. Ile damu ingekuwa haina maana. Ingekuwa haina valere yake. Sasa ina nguvu wakati yenyewe kumesemeka neno juu ya damu. Neno juu ya msalaba. Hapa tunasema neno juu ya damu. Neno juu ya damu ndio inakuwa kitu ya maana. Hata mtoe sadaka kama vile walikuwa wanafanya mbele, ilikuwa tu nakuwa wanatia neno juu ya ile. Banafanya nini? Banatia neno. Ukitoa sadaka bila kutia neno, ile sadaka haiko kitu. Ukifika fasi unasema
Ninafika hapa unakamata mbuzi unaichuma na hauseme kitu. Na inapenda akasema sasa hii mbuzi yake nataka sema mimi ameua. Baada kukimbia kwa nasema rudiana na vitu vya kuchuma hauseme nini. Hakuna kinyume sema ndio umeleta mbuzi na umeichuna. Umemwanga damu. Kwa nini sasa umemwanga juu ya nini? Batakuita mlozi. Batakuita hapa utuambie umemwanga damu juu ya nini? Kama hauyasema kitu hapo achilie. Tuambie. Tuambie umemwanga damu juu ya nini? Tuambie. Nikusema kuna neno juu ya damu. Na ile ndio inapatia pale. Ile inakupatia kuwa na uhakika. Ile inakupatia ile damu inakuwa temanyaje ya vitu ambavyo mtatendea ndani yake. Ile damu inakuwa udhibitisho. Sasa mtu atasema juu yako, eski unjua bwana wako sema ndio, ni bwana yako. Sababu siku moja kwa mbuzi ilichuniwa. Siku moja tulichuna mbuzi. Na washuhuda wako na ile damu ni ushuhuda. Ushaka ukoko sema ndio, umeshaka ukoko. Juu ya nini? Damu ni haiko ya kusamba juu litubu, juu fa majene priere, hapana. Kitu moja ambacho unapasha jibia. Kama unajua, nasema tu ya kwamba mimi kama leo ninaokoka, kama niko muriti na kama niko ufalme ni sababu damu ilimwangika. Na juu ya damu hii huko neno ambalo lisemeka juu yake. Ya kusema ya kwamba uwasamehe sababu hawajui lile wanalolitenda. Ni kusema tulisamehewa yapo mbili ya 2025 kule zamani, na ile tu juu damu limwangika tungana nasema juu yake ile tu. Hatutaanza tena ile damu hapa sasa hii, hapana. Ile ndio yenye tungali nashuhudia mpaka sasa. Na tukianza sasa hivi akasema hatuwezi ipata tena. Niko watu nishabaona huku kwa video moja nilikuwa nakunya damu ya mtu. Damu kabisa ya kuya sasa ile ndio meza ya Bwana, na ile kabisa nasema vizuri kuliko damu zote. Nimesema hapa mara hiyo hapa wanakuwa tena. Pakitosha tena damu ya wapi? Nyingine wameitosha wapi? Yetu si ni Kalvari kule. Na pale ndio kusemeka neno nzuri au ikisemeka maneno ikikuwa maneno ambayo ikatutuliza. Hukumu imepita. Makosa yao imefutwa. Na hivi sasa uwasamehe sababu hawajui lile wanalo litenda, na Mungu akubariki. Asante kwa neno zuri tena fupi la kuelewa kwa nafasi yake. Damu